Out already, the players are ready. The time has come. Bakbakan na sa nasipit Barilissimo. Okay na itong bakbakan dire. Under niya sa Yads Casinillo Promotion. Team Cebu City versus Team Dumanhog. Team Cebu City Ruiz Colapo Jason. O Team Dumanhog Nonil Bibior Leog William. Game 1 na to. Game 1 sa itong bakbakan. Okay, let's go. Serbisyo sa Team Dumanhog. Serbisyo Nonel, the pride of Dumanhog. Okay, serbisyo Nonel para Ono. Score na yun. 1-0 na. 1-0. Atong game 1. Okay, serbisyo Nonel para dos. Agay, tuara. Nanubay linya. Gilaras ni Nonel. Gito bag ni Jason. Agay. Kulapo may baguros na. Agay, hinay, kaab-kaab ni Nonel. Ay. Out ball. Oh, shout out diha ni Konsyal Silso Gabunada diha sa Luer Kamanggahan na Guadalupe, Cebu City. Serbisyo Kulapo. Igualis Ono na ang atong game 1, Igualis Ono. Oh, shout out sa ni Kapapart Eric Lasarte, Manuel Eliser Traya diha Langtad Naga. Kini para dos. Agay. The Black Mamba may pabuto. Saud ni William. Rapido ni Kulapo. Agay! Wana. Nagkaputo ka na. Padpads Kulapo. Agay! Wana. Di na ba na? Woo! Diyayay na. Side out. Shout out Ronito Piralisa. Dol, Git Wilson. Kini para dos ni. Serbisyo Bibi Orle. Agay! Lobo. Giatag. Gitrapo ni Kulapo. Agay! Awas na tirang Nonel. Side out. Jim Hiniralaw ni Minso. Shout out GC Hiniralaw. Og ni Upaw Hiniralaw. Shout out. Oh, serbisyo Jason para dos. Agay, Jason. Tuara Nonel. Da sound. Agay dire. Rakrak. Ay sintro. Sound lang yapon. Gila yatang William. Sound. Lala, overhead. Out ball. Kene serbisyo Jason para 3. 2-1 atong skora. 2-1 in favor of Team Cebu City ha. The Black Mamba milayat umpok. Gibugsukan. Wa mabangag. Awas ang Team Ringkulapo. Shout out yan ni Mama Rosalyn Rosal og ni Boss Tisoy Rosal diha sa Peace Valley ha. Sila ang nagduma diha sa korte na to diha sa Peace Valley. Si Ma'am Rosalyn Rosal og si Boss Tisoy. Agay! Tuwa na. Lawa na. Nagpidikhanay na. Igualis dos ang ato ang game 1 sa atong bakbakan. Dire sa barangay Nasipit Barilissimo. Kini para score 3-2 na. Shout out sad ni John Vincent Rosal aka Muslong. Shout out Boss Jan Akrabaya diya sa Rabaya Compound. Shout out. Serbisyo William para 4. 3-2 sa gato score. Agay tukpod. Lasaud pa Nonel. Counter tok ni Nonel makahilo. G.E. Harris ang atong star sender. Shout out. Kini serbisyo William para 5 ni. 4-2 ang atong score. Pabor sa Team Dumanhog. Side out. Roldan Carcuiba. Shout out. Pilumina Salis aka Panis. Shout out. Serbisyo Ruiz para 3. Laras. Tuara. Awas na. Minjun Binuluak. Oh, si Boss Minjun Binuluak dirito ganina inatindan sa atong bakbakan nun diri ha. Si Boss Minjun Binuluak. Nauli na ni gikan sa Gawasan Nason. Joseph Kanumay, shout out. Junji Tampos aka Manila Boy diha sa Kanhulaw, Cordoba, shout out. Okay, di serbisyo Nonel para 5. 4-2 ang ato score. Milayat nas Nonel. Wada, dive nas Kulapo dire. Agay gipighan. Sound lagi apos nigo ni Kulapo. Gi Osman. Agay, Padpas Ruiz. Kini, pagkakataon na. Wana, bangag na.
5-2 na ang atong score pabor sa team Dumanhog sa atong game 1. Kini para size ni Servisyo Nonel, the pride of Dumanhog. Serbisyo publiko. Agay, tuara, latos. Poko tagmaral. Mr. Tantog, Inigo Tantog, shout out. Jimboy Di Basca, Bisayang Balibulista, shout out ha. Kawatan. Serbisyo Kulapo. Agay, lamias kang. Ay, tuara, sahod pag Gison. Gison! Bahog Gison! Tuara! Patilawa sila sa bola dong Gison. Ay, pag hinangol. Kini, serbisyo Kulapo para 4. Score again. 4-5 na. 4-5. Serbisyo Kulapo. Quitis. Ay, Quitis. Giupukan bugsok. Bugsok. Tara. Daguok. Wana. Gadaguok na. Gadaguok na mga bola dito sa team Dumanhog. Agay. Pusgay. Hawan pas kang manang. Gibarbasan dol. Hawan kay dol. Okay na serbisyo Kulapo para size. Igual 5 na. Grabe. Baguros. Agay taray. Agay wana. Change score ta. Size 5 ang atong score in favor of team Cebu City ang atong game 1 ha. Size 5. Sa atong mga katimbayayong sa atong Facebook page o ang YouTube channel na to ang Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap o ang email ban porent. O gusto mo bana kaabangan for wedding, call 0995-243-5411. Email ban porent. Agay William ipabuto. Agay sahod pa. Diha. Sahod lang gyapon. Wana, awas na. Serbisyo Bibi Orle. Para size. Kana. Gipon ang Nonel and Orle combination. Agay! Gikab-kab ni Jason na. Gikan laom yuta. Gikab-kab ni Jason. Score! Size 5 ha. Kini serbisyo Jason na the pride of Bulaon para City. William. Lobo, wana. Pagkakataon agay. Tuara pusgay na. Score. City 5 na. City 5. Labaw duha ang team Cebu City sa atong game 1. Atong mga sponsors ha. Atong pasalamatan atong mga sponsors diri sa ato ang bakbakan diri sa barangay Nasipit. Sila si Ricky Himaya o Vice Mayor Luya Punsica o BCR LPG Trading o Carlo Cañete, Konsihal Ilyong Arias, Konsihal Jimmy o LPQS Glass. Mao na atong mga sponsor. LPQS Glass. Mao to sila ang atong mga sponsor sa atong bakbakan diri. Size City na, Size City. O Saray Labaw sa team Cebu City ha. Kini para Iguales ni Servisyo William, the pride of Naga. Agay! Tuara Nonil. Pun ang Bibi Orle dito sa kanto. Kulapo, tiad. Ayay! Kanto, babay na. Wana, babay na. Iguales City na, Iguales City na ang atong game 1. Wana. Servisyo William. Agay. Ala di wow goy. Gipos na kang William. Bugsok. Trapo Bibi Orle. Kana, waswas. Agay tara. Otso City may overtake na ang team Dumanhog sa atong game 1. Overtake ng Tinwheelers. Daplin mo ngay madamagan mo ani. Daplin, agay tara. Wana, score again.
Noy City na duha na ilabaw sa team Dumanog. Okay, ni atong bakbakan diri andir ni sa Yads Casinillo Promotion. Ayay. Kulapo. Yayay na. Gis City na. Gis City. Wana dool na tas terminal. Wana panudlay na mo. Pukawa tong mga nakatog nya katong andaman na flitihan. Okay. Daray kanay. Good item, good item. Good item. Good item. Grabe ay. Good item kayo. Ang tirang nonel. Okay na para daog na sa atong game 1. Servisyo William. Agay na numay game ball na daog sa score nga City 12. Midaog ang team Dumanog sa atong game 1 diri sa ato ang bakbakan diri sa barangay na Sipit. Barilissimo.